ল কপিলের সাথে একটা মজা লই। কি মজা লইবে? আরে কই আম রুমের মধ্যে ঠান্ডা পাইছি। ঠান্ডার কথা কইলে কপিল আইব, কপিলের সাথে একটা মজা লই। আসসালামু আলাইকুম। হয়নি তা কপিল? হয়নি। السلام وسهلا. كيف الحال؟ كويس؟ مية مية. أنا موجود غرفة. أنا أبغى نوم. কপিল ঢাল চূড়া, আমার গুফা মজুদ ঠান্ডা। وشو كلام أنت؟ وشو كلام؟ أنت غرفة موجود ثندة؟ والله أنت غرفة موجود ثندة؟ أنا يجي أنا علي يجي علي يجي. وين موجود؟ وين موجود ثندة؟ دقيقة خلاص وين موجود؟ دقيقة صبر أنا موجود ثندة. أنا موجود. صبر وين والله وين موجود؟ صبر. ليش هنا غرفة يجي؟ أنا ثندة وين راسي؟ ঠান্ডা মজুদ برا ঠান্ডা মজুদ। أنت ليش كلام هنا؟ ঠান্ডা বাইরে মধ্যে। ليش أنت؟ বাইরে। أنت مين؟ ঠান্ডা মজুদ بس